ଜାଭିୟର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର 14ତମ ବାର୍ଷିକ ଦିବସ। କଟକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗତପୁର ନିମପୁର ପଡ଼ିଆରେ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର 14ତମ ବାର୍ଷିକ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ନାମକରଣ ରଖାଯାଇଛି ଜାଭିୟର ଫନ୍ ଫିଏଷ୍ଟା 2026। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାଲେପୁର କଲେଜର ଅବସର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, अन्य मुख्य अतिथि मानक भितरे चौद्वार कटक विधायक सौभिक विश्वाल, प्रोफेसर आलोक मिश्र, एचओडी केमिस्ट्री क्रास्ट कॉलेज, ईसा बोबट्टा हॉलीवुड एक्ट्रेस, डॉक्टर सुब्रत कुमार सामंतरा असिस्टेंट प्रोफेसर, आचार्य हरिहर कैंसर सेंटर कटक, मुख्य वक्ता भाବରେ ब्रह्मचारी सत्य चितानय आध्यात्मिक गुरु कटक, अवसर प्राप्त ओडिशा हाईकोर्टर न्यायमूर्ति श्रीजुक्त बीके नायक मुख्य अतिथि तथा समाजसेवी प्रशांत कुमार राउत जोग देथिले। एही वार्षिक उत्सव रे सेंट जाभियर पब्लिक स्कूल, गतिरोध पाटना, जोब्रा तथा शिखरपुर स्कूल छात्र छात्री तथा शिक्षक शिक्षयित्री तथा स्कूल समस्त अधिकारी उपस्थित थिले। शेषरे छात्र छात्री द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण होइतिला। सेंट जाभियर स्कूल पब्लिक स्कूल 14तम वार्षिक उत्सव रे जोगदे अत्यंत आनंदित, अत्यंत खुशी। बापा माँ मान को पदे रहिला, बापा माँ माने निजे कॉन्शियस हवा उचित। यदि बापा माँ माने निजे कॉन्शियस हेबे पिला भल हबो, पिला पाठ पढ़िबो। समस्त आईएएस इंजीनियर डाक्तर सब हेबे नहीं। प्रभु जान को जति करवा कथा करिवे। तेणु आमे समाज रे भल मनुष्य तैयारी करवा होची समस्तंकर लक्ष्य हो। तेणु आज सेंट जाभियर पब्लिक स्कूल 14तम वार्षिक उत्सव रे एतिकी रहिला बापा मानू निजे कॉन्शियस हवा, सकाळ उठिबा, निजे जेमती 4टा 15 रु प्रत्येक 33 वर्ष प्रैक्टिस रखि बापा मान ठाकुर को प्रणाम करवा, निज उपरे जो माने थे बापा को प्रणाम करवा, पिला माने अनुकरण करेंगे। जो पिला माने सेती करथिबे से भविष्य में दादागिरी गुंडागिरी मध्य हब ना। तेणु पाठ पढ़ा सहित अंतत मानसिकतार परिवर्तन आवश्यकता रही बोली आज समस्त को आह्वान दिया। सम्मान भाई भौणी स्नेह भल पाइबा कुनी कुनी अजस्र भल पाइबा जनाऊँ। आज मोर माने भाग्य एमती जेवियर स्कूल एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी 14 वर्ष हो गला स्कूल को। स्कूल एते डिसिप्लिन वाइज एमानकर कार्यक्रम अच्छी मत भी निज बड़ धन्य मन हो। बहुत स्कूल जाइए किंतु एଠିକାର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଠିକାର जो रीति नीति नियम मत बहुत भल लगे। पिला माने तो बहुत भल पाठ पढ़ुछे स्कूल से उत्तरोत्तर उन्नति हो सेटा ही मोर कामना। टीचर मान मोर बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। गुरु अच्छा से जहाँ वार्ता देते आम तो सामने समस्त को भल पातु, भल मनीष यहीटा मोर कहवा कथा। आपण मैंने ही आम देशर भविष्य, पिला माने ही आमर फ्यूचर ना। से जिते भल निज को तैयारी करि परिबे सेते भल आमर भारत आगे हेरा पिले माने। नमस्कार। I am the principal of St. Xavier Public School, Jobra and Sikhatpur. Today is the 14th annual function of our school, and the guest Amara Chanti Vijay Kumar Nayak, Chief Justice retired, and Satya Brahmachari Satya Chaitanya, and Subrat Sir, Cancer Hospital Professor.
Professor Ashok Mishra sir, Christ College ro Chemistry HOD, and also Salipur College ro Autonomous College ro Principal achanti. हाँ, our meeting ta two types, divided in two types. One is academic meeting, another is the cultural meeting. Academic meeting re also all the guests are present. Cultural meeting, the dance, there are so many different programs are there. Also prize ceremony there also. Thank you. Devadhyuti Swai, School Management. You have been young, but the plan for the achievement. School our annual festival Academic performance. generally February ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ ଜାନୁଆରୀରେ କରିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 8 କୁ ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅନୋଖା ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁ କ'ଣ କରୁ ଯେ ସମାଜ ଆଉ ପରିବେଶକୁ ନେଇକିରି ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନୀତି ନେଇକିରି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପାଠଶାଠ ପଢିକିରି ଯୋଉ କଲେଜରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ବେଳେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଘର ବାହାରେ କି ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ନୀତିଟା ତାଙ୍କର କାହିଁ ନା କାହିଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପଡୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ସେମାନେ ମାନସିକତା ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନରେ ରହୁନାହିଁ ସେମାନେ ଆଇଦର ହୁଏ ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ବାହାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କାର ନିଶା ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବାପା ମାଙ୍କର ଥିବା ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ପିଆଜ ରସୁଣର ସବୁବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର କ'ଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପୂଜା କରିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଆଶା ଅଛି ସ୍କୁଲଟି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ଜଣେ ସ୍କୁଲଟି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସମାଜର ପିଲାମାନେ ସମୟରେ ହଉ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପରିବାରର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଦର୍ଶ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଭିତର ଦେଇ ସେମାନେ ପିତାମାତା ବୁଝନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ପାଠ ପଢା श्रुति पद्मा मल्लिक क्लास 8 रो जने स्टूडेंट सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल रो हमरा आज 14तम एनुअल फंक्शन अछि अंबिका विश्वल मैम को बहुत थैंक यू जणाइबा को चाहूची हम स्कूल बहुत स्कूल को एमती पूरा पीसफुल एनवायरनमेंट काम एनवायरनमेंट एमती दोछंती हम टीचर्स को भी बहुत सपोर्टिव एंड फ्रेंडली हम सहित प्रोग्राम रही कौन आज हमारा पैट्रियोटिक डांस अच्छी कल्चरल प्रोग्राम अच्छी और फनी डांस भी अच्छी एंटरटेनमेंट पाई आज मोर एमती किछि परफॉर्म करियर त नाही किंतु मते एटी भाग नै कि भारी खुशी लागुछि आज केते खुशी अछि आज बहुत खुशी अछि बहुत सारा खुशी आज नै कि अछि संग सती तुम आनंद कोन मैसेज हमें ई स्कूल रो सब छात्री छात्र आ हम स्कूल सब बहुत सुंदर भाव रे मैं एनुअल फंक्शन करूची सेमती एंजॉय करके जानतो आ हम बहुत एंजॉय करबो